गाइस कैसे कैसे हो कैसे हो? केंता आसते सब मुझे पास भी बोलने के खूब दिन पर आज जो हमें यूट्यूब ने यूट्यूब ने सबके सब लेके हेलो वेलकम टू our channel पप्पू ट्रैवल ब्लॉग ओए ओए पप 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 ओए ए बाबू আমার সিগন নাকি ভটকা নাকি দেখো আচ্ছা কইছিলি কথা আমার সিগন নাকি দেখো আচ্ছা কইছিলি কথা আমার সিগন নাকি দেখো আর লেখা দেখো খালা লেখা খাইরু কা বলছ এটা লেখা লোককে এই हेलो बुन्नाली बसছে তোর লাজে তো কা বলছ চিন্টু দাদা সিরি ए पिंटू दादा কেমনে আছো চল বলি দিমা হ্যাঁ हां दिवाली के आज से हम तो घर के गाड़ी रेडी करता बर्थडे नहीं करता गाड़ी गाड़ी नहीं करता